Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada jalsah yang ketiga ini kami akan mulai masuk pada isi matan kitab Jurumiyah. Tentu bab yang pertama adalah babul kalam. Kalam dalam tinjauan sofistik itu seperti apa akan dijelaskan oleh Syekh Ibrahim dalam bahasa Arab. Nanti akan saya terjemahkan dan perjelas lagi dalam bahasa Indonesia. Wa ila Syekh Ibrahim Abdul Karim falyatafaddal mashkuran. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبه نهتدي ونستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحلقة الثالثة من شرح كتاب منية الفقير المتجرد وسيرة المريد المتفرد للشيخ المرحوم عبد القادر الكهن، وهو اختصار لشرح ابن عجيبة لمتن الآج الرومية. نبدأ إن شاء الله في هذه الحلقة بالدخول مباشرة في متن الآج الرومية. وإذا بدأنا بالقراءة نجد أن الآج الرومية تبدأ بالبسملة ببسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ عبد القادر الكهن في البسملة قوله أن البسملة فيها إشارات عظيمة وفيها أسرار دقيقة، ونقل كلاما لبعض العارفين، ومنه قولهم في البسملة قالوا: البسملة بالنسبة للعارف بالله تعالى كمثل كن بالنسبة لله تعالى. ما معنى هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يظهر، لأن كل شيء قد كتب في الأزل، يقول الله سبحانه وتعالى للشيء إذا أراد ظهوره يقول له كن فيكون. كذلك العارفون بالله إذا أرادوا شيئا لا يقولون كن، لأن كن هذه خصوصية لله سبحانه وتعالى. فماذا يقول العارفون إذا أرادوا قضاء أمر من الأمور التي يستطيعونها وفي قدرتهم، لأن قدرة الله أعظم من كل مخلوق. إذا أراد العارف شيئا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا معنى قولهم: البسملة بالنسبة للعارف كمثل قول كن بالنسبة لله عز وجل. ثم تعرض الشيخ عبد القادر الكهن إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البسملة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن كل أمر ذي بال، يعني أمر ضروري أو أمر مهم، كأمور التعليم والأكل والطعام وأمور الأعمال، حينما نبدأ أعمالنا، حينما نخرج من بيوتنا، حينما ندخل إليها، هذه كلها أمور مهمة تحتاج إلى البركة وإلى العناية.
فكل أمر ذي بال يعني مهم لا يبدأ فيه بالبسملة فهو أبتر. ما معنى أبتر؟ يعني والعياذ بالله منزوع البركة، منزوع البركة، ليس فيه بركة. يعني إذا طالب علم يتعلم ولا يقرأ بالبسملة علمه ليس فيه بركة. إذا رجل جلس مع أولاده يأكلون ولم يقولوا البسملة طعامهم ليس فيه بركة، وهكذا. ثم ذكر الشيخ عبد القادر أيضا في إشارات وأسرار البسملة أنه قال: يكفي أن الله سبحانه وتعالى افتتح بها كتابه. يعني ما أول شيء في القرآن الكريم؟ البسملة. فلو لم تكن البسملة فيها من الأسرار والأنوار والإشارات والعبارات والروحانيات والتجليات لما بدأ بها الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. هذا أولا في البسملة. ثم أول شيء في متن الآج الرومية هو قول المؤلف رحمه الله صاحب المتن: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طبعا معروف في كتب النحو أن أول باب هو باب الكلام وما يتألف منه. ففي الآج الرومية اختصار شديدة لتعريف الكلام. طيب، يعني نشير إشارة بسيطة إلى تعريف الكلام يعني عند النحاة. كما قال المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. يعني الكلام لابد أن يكون مركب، يعني من كلمتين أو أكثر. لكن إذا لفظ واحد مفرد هذا لا يسمى كلام، لأنه ليس فيه تركيب. بالوضع يعني بوضع كلمة إلى أختها أو إلى جوارها. ثم لا بد في الكلام من الإفادة، لا بد في الكلام من الإفادة. إذا قلت قولا يفهمه الناس فهذا كلام، ولا بد أن يكون مركب. أما إذا ركبت كلاما والناس لا يفهمونه فهذا لا يعد كلاما. كمثلا إن قلت إن حضر زيد، إن حضر زيد، هذا لا يسمى كلام. لماذا؟ على الرغم من أنه مركب لكنه لا يفيد. فشرط الكلام أن يكون مفيدا. فإذا قلت حضر زيد فهذا كلام مفيد. هذا في عرف النحاة. أما عن الإشارات التي ذكرها ابن عجيبة رحمه الله واختصرها الشيخ عبد القادر الكوهن رحمه الله في تعريف الكلام، قال أن الكلام يكون بالمقال وبالحال. يعني الكلام عند الصوفية ليس لفظ مفيد، وإنما لا بد أن يكون بالحال، بمعنى أن يترجم هذا القول إلى عمل. إذن النحاة ينظرون إلى الكلام في ألفاظه وفي ظاهره، لكن أهل التصوف وأهل الله ينظرون إلى الكلام بأنه لا بد أن يكون قول مع عمل. فكل قول مفيد لا يعقبه عمل فهذا ليس بكلام عند أهل التصوف. هو كلام عند النحاة لكنه ليس كلام عند أهل التصوف. إذن أهل التصوف زادوا في شرط الكلام أن يكون بالحال
وبالمقال. المقال هذا عند النحاة، الحال يعني العمل. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، لم تقولون ما لا تفعلون. إذن القول والفعل هو كلام عند أهل الله وعند أهل التصوف. خلاصة القول أن الكلام عند النحاة هو اللفظ المفيد بالوضع، أما عند أهل التصوف فالكلام هو ما تركب من المقال ومن الحال، يعني قول وعمل، فكل قول وعمل هو كلام مفيد، وكل قول بلا عمل هو مفيد عند النحاة لكنه لا يفيد عند أهل الله. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Matan kitab Jurumiyah ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ajurum memulai kitabnya dengan Bismillah ini dengan dua harapan. Yang pertama adalah beliau mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan Bismillah yang datang dari seorang arif billah seperti Syekh Ajurum ini seperti kata-kata kun yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun, adalah, maka segala yang dia inginkan mesti akan ada. Kata Bismillahirrahmanirrahim yang diungkapkan oleh Syekh Ajurum ini tentu dalam posisi ini, yakni beliau dengan keyakinannya bisa melaksanakan apa yang akan dia laksanakan, lalu dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan pertolongan sehingga apa yang dia inginkan itu dapat terwujud. Sehingga kitab ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Harapan yang kedua adalah berharap berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kitab yang beliau tulis ini memberikan berkah kepada dirinya dan kepada masyarakat luas. Mengikuti sabda Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Segala sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka akan putus barokahnya. Maka yang kedua adalah Syekh Ajurum ini mengharapkan agar kitab yang dia tulis kelak memberikan berkah kepada diri dan kepada orang lain. Memasuki inti kitab ini, bab yang pertama adalah babul kalam. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Dalam penjelasan nahwu sudah jelas dan sudah dibahas oleh banyak orang bahwa kalam itu harus berupa lafal yang tersusun minimal dua kata, memahamkan orang lain, dan diletakkan pada makna al-mutabadir fi zihni. Jelas. Kalau ungkapan hana waktu sholati, waktu sholat telah tiba, itu lebih dari satu kata, dipahami dengan baik, maka ini kalam. Meskipun terangkai dari lebih dari satu kata, tapi tidak mufid, tidak memberikan makna yang sempurna, ya bukan kalam. Idza hana waktu salat, kalau waktu salat itu tiba, nah itu bukan kalam, karena mengundang pertanyaan bagi orang yang mendengar. Itu makna secara umum yang dijelaskan oleh kitab-kitab nahwu. Tetapi pada kesempatan ini kami menjelaskan dengan makna yang berbeda, memberikan warna lain, yaitu warna sofistik, yaitu al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalam al-haqiqi, ungkapan yang hakiki, ungkapan yang sejati, itu adalah ungkapan al-murakkab
yang tersusun. Dari apa? Tersusun dari al-maqal wal hal. Ungkapan yang tersusun dari ucapan dan tindakan. Ungkapan yang menyatu sama antara ungkapan dan tindakan. Ungkapan yang demikian inilah yang al-mufid, yang bisa memberikan faidah, memberikan efek yang baik fi qulubil mustami'in, dalam hati orang-orang yang mendengarkan. Kalam jika tidak sama dengan perbuatannya, jika perkataan itu tidak sama dengan perbuatannya, maka bukan murakkab, karena hanya ada perkataan satu aspek tetapi tindakannya tidak ada, bukan murakkab. Dalam definisi ini maka tidak bisa mufid, tidak bisa memberikan faedah di hati orang yang mendengarkan. Kenapa? Karena ungkapan yang dia keluarkan itu menyalahi tindakan yang dia tampilkan. Tidak ada keselarasan antara ungkapan dan perbuatan. Maka kata-kata bijak mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Tindakan itu lebih fasih daripada ucapan. Hampir sama dengan ini adalah ketika seorang dokter itu memberikan resep kepada pasien yang datang. Sementara dokter itu mengidap penyakit yang sama dan dia nggak sembuh, maka mesti orang yang datang, pasien tadi itu tidak akan percaya dengan resep yang diberikan oleh dokter, karena dokternya saja sakit yang diderita oleh pasien yang datang. Kalau dia bisa mengobati, tentu dia akan mengobati dirinya sendiri. Sama dengan hal ini adalah ketika seorang itu memberikan nasihat, tetapi nasihat yang dia berikan itu bertentangan dengan perbuatan yang dia berikan, maka berarti yang demikian baru ada satu aspek, yaitu lafadz, tapi tidak murakkab, karena tidak disertai dengan tindakannya, sehingga tidak mufid, tidak bisa memberikan faedah. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu sangat benci kepada orang yang mengatakan sesuatu tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya mengatakan, tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahu. Aura para hukama itu mendahului kata-katanya, sehingga orang yang diajak bicara sebelum diomongi seakan-akan dia sudah bisa menerima apa yang akan dia omongkan. Karena apa? Karena seorang yang hakim, seorang yang bijak itu telah memberikan contoh perbuatannya sebelum dia mengatakan sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang lain, sehingga orang yang mendengar itu seakan-akan sudah paham sebelum diomongi, karena dia sudah menyaksikan tindakan contoh yang diberikan oleh seorang yang memberikan nasihat tadi itu. Kata-kata yang murakkab, yakni tersusun dari al-maqal wal hal, itu mesti akan datang dari lubuk hati yang paling dalam. Kata-kata yang selaras ini tidak akan mungkin datang dari mulutnya saja, karena hanya orang yang memiliki hati nurani yang akan mengatakan yang sama antara perkataan dan perbuatannya. Sehingga al-murakkab minal hali wal maqal itu akan selalu datang dari hati yang paling dalam. Ungkapan hati dengan bahasa lain, ungkapan hati itu akan mesti selaras antara yang terucap dengan yang dilakukan.
Oleh karena itu maka para sufi itu selalu melatih diri dalam berzikir. Dia tidak hanya berzikir di dalam lisannya, tetapi dia berzikir di dalam hatinya. Karena zikir yang dia ucapkan itu diselaraskan dengan hatinya, sehingga hati akan menghasilkan perkataan dan perbuatan. Lalu lebih dalam lagi adalah antara hati dengan rohnya, selaras antara hati dengan rohnya. Dan lebih dalam lagi adalah dia akan berzikir yang selaras antara roh dengan sirnya. Sir adalah bagian yang terdalam dari diri seseorang. Jika ungkapan itu datang dari bagian yang terdalam pada diri seorang, maka mesti ungkapan yang keluar itu akan selaras antara perkataan dan perbuatannya, karena orang tidak akan pernah bisa membohongi dirinya sendiri. Jika perkataan yang sudah selaras antara perkataan dan perbuatan, itulah kalam. Kalam akan mufid, memberikan faidah di al-wad'i fi qulubi al-mustami'in, dengan diletakkan pada hati orang-orang yang mendengar. Itulah makna al-kalamu wal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Singkatnya, kalau kalam, perkataan itu keluarnya dari hati, yang pasti akan selaras antara ucapan dan perbuatan, maka akan sampai kepada hati orang yang mendengar. Tetapi jika perkataan itu datangnya dari lisan semata-mata, yakni kata-kata yang tidak selaras dengan perbuatannya, tidak sama dengan isi hatinya pasti, maka paling-paling hanya akan sampai kepada sebelah telinga seorang. Kalau dia masuk telinga kanan, ungkapan itu, maka akan keluar melalui telinga kiri. Kalau kata-katanya itu masuk melalui telinga kiri, akan keluar dari telinga kanan. Kenapa? Karena kalamnya itu bukan murakkab, sehingga tidak mufid, sehingga tidak bisa masuk ke dalam hati orang yang mendengar. Itulah penjelasan atau syarah sofistik dari bab yang pertama, al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.